Khaliq al-Fajudwani. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Gaus Sayyidi Syekh Muhammad Bahabuddin anak Wasabandi. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Ali al-Idrus. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Sulaiman ar-Rasul. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Ali al-Habasyi. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Ibrahim al-Khalil. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Zainal Mustafa al-Basri. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Ahmad Nawawi. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Nabi. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Ramli. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Thumma ila hadratir ruhi waliyullah. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Khalil. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Mashhur Dahlan. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutb Rabbani Sayyidi Sayyuhi Ayahanda Syekh Muhammad Asyid Uthman anak Wasabandi al-Bandari. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Ummi Hajah Siti Asyah bin Sulaiman al-Bandari. Thumma ila hadratir ruhi Majelis Ta'lim Syekh Muhammad Surya Kencana Nur Insan. Thumma ila hadratil wusul ila Allah ta'ala wa rasulullah Sayyidi Sayyidi al-Mukarram Syekh Muhammad Nur Fathullah. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Syekh Muhammad Dharma Wijaya Sakti Imam Mahdi alaihi salam. Hadratir ruhi waliyullah Qutbul Maqam Qutbul Gawdul Azam Qutbul Rabbani Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Ibrahim al-Khalwati. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Aqwan Sayyidi Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman al-Madani. Thumma ila hadratir ruhi Jaddina waliyullah Qutbul Bilad Kalimantan wa Qutbul Aqwan Sayyidi Syekh Datu Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah al-Banjari Kalampayan. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Yahabuddin al-Banjari. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Zainuddin As-Sumbawi. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Ali bin Abdullah Al-Makki al-Banjari. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Sarwan Abdan Bangil al-Banjari. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Aqwan Sayyidi Sayyidi Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani al-Banjari. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Rabbani Sayyidi Syekh Maulana Syarif Muhammad Abbas Turuqi. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Kahfi. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Abdurrahman. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Rabbani Sayyidi Syekh Muhammad Samsuddin. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Aqtab Sultanul Arifin Sayyidi Syekh Ahmad Qadir Ar-Rifa'i. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Qutbul Ulum Al-Imam Sayyidi Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Wahab Al Maghribi Sahibul Salawat Kamilah. Thumma ila hadratir ruhi waliyullah Datuk Syekh Muhammad Musa Gula Baru al-Bandari. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Iyang Muhammad Batara Kuhira. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Nabi Muhammad Daud alaihi salam. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Nabi Muhammad Sulaiman alaihi salam. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Sayyidah Duga yang mulia Yang Prabu Siliwangi Pangeran Syekh Muhammad Pamanah Rasa. Thumma ila hadratir ruhi Sayyidi Yang Prabu Muhammad Surya Kencana Jaya Raga Mulia. Thumma ila hadratir ruhi
Saidi, Paduka Yang Mulia Syekh Muhammad Soekarno, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Syekh Sultan Maulana Muhammad Arif Hidayatullah Cirebon, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Syekh Muhammad Agung Wangga Ambon, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Syekh Wali Muhammad Abdul Ghaffar Busar Agung, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Wangsit Jaya Jember, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Meledak Putih Malaysia, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Maya Utama Putih Singapura, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Surya Mustika Amerika, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Sangyang Imun Hidayatullah, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Meledak Putih Ajrak Baghdad, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Sajarah Sakawayana, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Alimun Pakudati Demak, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Waringin Sari Aceh, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Suluh Putih Jikaka Jipang, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Pulinggang Kencana India, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Putar Putih Inggris, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Fatah Sakti Iran, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Sukma Jaya Sakti Manila, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Diponegoro Mataram, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Jaya Uwi Cina, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Agung Mesir, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Pangeran Muhammad Subiat Uni Subiat, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Muhammad Raga Sakti Mulia Cahya Melayu, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Kanjeng Gusti Wali Tunggal Cahaya Tunggal Syekh Muhammad Siti Jelar Nur Kajunjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Kanjeng Gusti Wali Tunggal Cahaya Tunggal Syekh Muhammad Siti Jelar Nur Kajunjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Kanjeng Gusti Wali Tunggal Cahaya Tunggal Syekh Muhammad Siti Jelar Nur Kajunjungan Al-Alamin Zahiran wa Batinan. Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Yang Muhammad Sukma Wijaya, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Yang Muhammad Sukma Wijaya, Tumailah Hadratul Wahyu Saidi, Yang Muhammad Sukma Wijaya, Tumailah Hadrati Malaikat Jibril alaihi salam, Tumailah Hadrati Malaikat Jibril alaihi salam, Tumailah Hadrati Malaikat Mikail alaihi salam, Tumailah Hadrati Malaikat Mikail alaihi salam, Tumailah Hadrati Malaikat Rahmat alaihi salam, Tumailah Hadrati Malaikat Rahmat alaihi salam, Tumailah Hadrati Jami'al Malaikat Allah, Tumailah Hadrati Jami'al Malaikat Allah, Tumailah Hadrat Arwah Wali Songo, Tumailah Hadrat Arwah Wali Songo, Tumailah Hadrat Arwah Jami'al Awliya Allah minal masyariqi wal maghribi zahiran wa batinan. Tumailah arwah nafsina wa jasadina, Tumailah arwah nafsina wa jasadina, Tumailah arwah nafsina wa jasadina, Tumailah arwah jami'al auladina, Tumailah arwah jami'al auladina, Tumailah arwah jami'al auladina. Hadrat arwah ahli silsilah tariqati anak Naksabandia Nur Insan. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqati anak Naksabandia Nur Insan. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqati Samaniyah. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqati Aidarusiyah. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqati Qadariyah Naksabandia. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqati Rifaiyah. Tumailah hadrat arwah ahli silsilah tariqatan Fajiyah Kubra.
Tumela hadrat arwahi walidina wa jidadina wa jadatina wal masyayikhina wal muallimina wal ustadina. Tumela hadrat arwahi walidina wa jidadina wa jadatina wal masyayikhina wal muallimina wal ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa Allahul karim yataghashahum birahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina wa ala ahli badatina Indonesia wa yu'idu alaina wa ala ahli badatina Indonesia wa yu'idu alaina wa ala ahli badatina Indonesia min barakatihim wa karamatihim wa adwarihim wa asrarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa khususiyatihim wa anallaha yarzuquna wa anallaha yarzuquna wa anallaha yarzuquna fahman nabiyyin fahman nabiyyin fahman nabiyyin wa'ibdal mursalin wa'ibdal mursalin wa'ibdal mursalin wa husnal khatimah wa husnal khatimah wa husnal khatimah fi amrin wa afiyatin wa salamah bi sirrin nabiyyi wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
dhalin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh la ya'uduhu wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah waliyullah qadbul maqam qadbul gawdul adan qadbul rabbani sultanul awliya sayyidi Syekh Muhammad Abdul Qadir Kailani radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai muridku, kerjakanlah amal salih, berusahalah untuk mendekat kepada Tuhan seru sekalian alam. Wahai muridku, janganlah pandang angan-angan, kurangilah kerakusanmu, salatlah seolah-olah salat tersebut adalah salat yang terakhir bagimu. Tidak pantas seorang mukmin itu tenang tertidur sebelum ia menuliskan wasiat di belakang kepalanya. Apabila Allah membangunkanku dalam keadaan sehat, maka ia diberkati. Jika tidak, maka keluarganya akan menemukan wasiatnya itu, sehingga mereka dapat menyelesaikan urusannya yang belum selesai terkait dengan dunia. Hendaklah engkau makan seolah-olah itu makanan terakhir. Keberadaanmu di tengah keluarga juga adalah yang terakhir. Perjumpaanmu dengan saudara menjadi saat-saat perpisahan, sehingga dalam hatimu tumbuh perasaan, aku hendak berpamitan. Demikian itulah orang yang usahanya berada di tangan orang lain.
hanya sedikit orang yang mau mengingat mati sehingga selimut kesedihan membalut wajahnya. Sebagaimana engkau melihat matahari yang begitu jelas, kesedihan mereka begitu nampak. Tentu saja hal tersebut tidak dapat mereka gambarkan dengan bahasa lisan. Yang pertama kali melihat ini adalah nurani, kemudian menembus hati, kemudian menembus nafsu mutmainnah. Akan tetapi nafsu mutmainnah menyembunyikannya setelah ia beradab baik dan berbakti kepada hati. Setelah itu ia bermujahadah, berdiri bersama hati dan menjadi ahli untuk itu. Barang siapa yang telah mencapai kedudukan ini, maka ia akan menjadi wakil dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dia menjadi pintu rahasia, ia memegang kunci pembuka kekayaan hati yang merupakan kekayaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, apapun akan terjadi, bahkan hanya setitik saja dari lautan kekuasaannya. Ya Allah, kami mohon ampun kepadamu dari pembicaraan yang demikian ini. Sesungguhnya Engkau Maha tahu bahwa kami dalam keterpaksaan. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana ulama mengatakan, hindarilah sesuatu yang diperbolehkan, tetapi apabila aku duduk di kursi, maka aku gaib darimu, dan kendali hati terlepas ketika aku berbicara kepada kalian. Sebenarnya aku ingin berlari meninggalkan kalian, sebaliknya aku malah berada di tengah kalian. Aku berharap setiap malam dapat berjalan menyusuri negeri demi negeri, dari kampung ke kampung, sehingga aku menjadi orang yang terasing dan tersembunyi selamanya sampai mati. Hanya keinginanku, sebab Allah SWT menghendaki yang lain. Apabila hati telah benar dan tubuh mengikuti untuknya, maka ia jatuh dalam penciptaan lembah dan lautnya. Terkadang dengan ucapannya, terkadang dengan keinginannya, dan terkadang dengan pandangannya. Ia menjadi perbuatan Allah Subhanahu wa taala dan menyendiri, kemudian menyebut. Sebagian dari kalian ada yang percaya tentang hal ini, tetapi kebanyakan mendustakannya. Mengimaninya dan mengamalkannya adalah puncak tujuan. Tidak ada orang yang mengingkari keadaan orang-orang salih kecuali orang-orang munafik. Dajjal yang menunggangi hawa nafsu. Hal ini harus berdasar kepada keyakinan yang benar. Kemudian dilanjutkan dengan pengalaman. Barang siapa yang mengamalkan lahiriah hukum, maka ia akan mendapatkan warisan berupa ma'rifat kepada Allah SWT. Hukum itulah yang menjadi penghubung antara dia dengan makhluk, dan ilmu menjadi penghubung antara dia dengan Tuhannya. Amal lahirnya hanya setitik dia dibandingkan dengan amal batinnya. Badannya terdiam, tetapi hatinya tidak. Tertidur, tetapi hatinya tidak. Hatinya tetap beramal dan berzikir, bahkan ketika matanya tertidur sekalipun. Diceritakan bahwa pada tangan seorang ulama terdapat yang dipergunakannya untuk berwirid. Kemudian ia tertidur. Ketika tertidur, ia melihat bahwa itu berputar dan lidahnya tetap berzikir. Hati ini diperintahkan untuk beramal, nurani juga diperintahkan untuk beramal, maka ia pun melakukan amal batin. Allah SWT berfirman, dan mereka banyak mengerjakan perbuatan selain dari itu, mereka tetap mengerjakannya. Quran Surah Al-Mu'min. Amalan zahir dengan batin yaitu untuk orang yang awam,